بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے पैगंबर, जो इरशादात अल्लाह की तरफ से तुम पर नाजिल हुए हैं सब लोगों को पहुंचा दो, और अगर ऐसा न किया तो तुम अल्लाह के पैगाम पहुंचाने में कासिर रहे, और अल्लाह तुमको लोगों से बचाए रखेगा। बेशक अल्लाह मुनकिरों को हिदायत नहीं करता। من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يوم الغدير الناس بفرحانه من شال جفك يا علي مولانا، من شال جفك يا علي مولانا. يوم الغدير الناس بفرحانه من شال جفك يا علي مولانا، من شال جفك يا علي مولانا. علي 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 علي